अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला राव है और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर मैंने बात करनी है, फ़ीमेल हेल्थ इशू, स्पेशली प्रेगनेंसी में जो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, उसके बारे में मैंने आज थोड़ी सी डिस्कशन करनी है आपसे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने ये डिस्कशन करनी थी कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुतादिद पेशेंट ऐसे आते हैं जो प्रेगनेंसी होती है तो आखिरी ट्राइमेस्टर में, आखिरी मंथ में मेरे पास आती हैं फ़ीमेल। तो उनमें जब एचबी कराई जाती है तो एचबी 6, 7, 8 मोस्टली ये एचबी होती है, मतलब 12, 13, 14 एचबी जो है वो नॉर्मल होती है फ़ीमेल के अंदर। लेकिन एचबी उनकी जो उस वक्त होती है, खून जो उनमें होता है वो 6, 7, 8 एचबी होती है। तो उनको ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या ऑपरेशन, जो भी प्लान होता है उसमें उनको खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा भी बहुत वीक होता है, उसे भी एडमिट करवाना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो मैंने आज इसी बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी कि खुदारा जब आप प्लान करते हैं, कंसीव करते हैं, बच्चे के बारे में आप सोचते हैं, तो जब आप कंसीव करते हैं उसी वक्त आप डॉक्टर को विज़िट किया करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते हैं डॉक्टर के पास। आप ये एक रूटीन चेकअप होता है, वो आपने लाजमी करवाना होता है। फर्स्ट मंथ जाएं, प्रेगनेंसी कंफर्म करें, उसके बाद आपको डॉक्टर समझाएगा कि आपने खुराक क्या लेनी है, क्या आपके लिए हेल्दी चीज़ें हैं, क्या आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं, क्या आपने यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी, कौन सी चीज़ें जो हैं जो आप इस्तेमाल करें या आप रूटीन लाइफ में आप उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ तो आपके जो बच्चा है उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी, वो हेल्दी बेबी पैदा होगा आपका। और आपकी सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, वो आपको डॉक्टर समझाएगा। उसके बाद आपने रूटीन चेकअप करवाना होता है। डॉक्टर जब आपको बुलाए नेक्स्ट विज़िट पे आपने जाना होता है। आप थोड़े से पैसे या इन चीज़ों के बारे में ना सोचा करें। आप एक ज़िंदगी को दुनिया के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसको आप एक अच्छी ज़िंदगी दें बच्चे को, उसकी सेहत का ख्याल रखें। आने से पहले ही उसका जो है उसकी सेहत का वो ख्याल रखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी हेल्दी जो है वो एक अच्छी सेहत वाला बच्चा जो है वो आपका पैदा होगा। और जो माँ है उसकी भी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छी सेहत से रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। बदकिस्मती से हम लोग जो हैं वो डॉक्टर की 200-400 फ़ीस के बारे में सोचते रहते हैं और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। होता ये है कि जो मदर होती है वो पूरी प्रेगनेंसी जो है वो वैसे ही वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक ज़िंदगी बन रही होती है, जन्म ले रही होती है, तो साफ ज़ाहिर है उसको भी खुराक चाहिए, वो मदर से लेता है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, ना खुराक का ख्याल रखते हैं, ना उसकी टेंशन परेशानियों का ख्याल रखते हैं हम। और उसके अलावा जो बच्चा होता है उसका भी बिल्कुल नहीं सोचा जाता कि जो आने वाली नस्ल है हमारी वो कैसी होगी। जैसे ही खुराक का ख्याल ना रखा जाए, खून की मदर में कमी हो तो बच्चे को क्या खुराक मिलेगी, क्या खून की सप्लाई होगी उसको, और क्या बच्चे की सेहत होगी, क्या उसका मेंटल लेवल, दिमाग जो है वो प्रोसेस में होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज डिस्कस करनी थी कि खुदारा अपनी जो औरतें हैं उनका भी ख्याल रखें और जो आने वाली नस्ल है उनका भी ख्याल रखें। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लाजमी विज़िट किया करें। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आप लाजमी विज़िट करें डॉक्टर को, वहाँ जाके चेक करवाएं, एचबी करवाएं, शुगर लेवल करवाएं, ब्लड प्रेशर का जो है वो रिकॉर्ड रखें। ये एक बहुत ही ख़ास जो है वो प्रोसेस होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नई ज़िंदगी को जन्म देना होता है, हमारे दरमियान एक नई ज़िंदगी आ रही होती है। तो हमें डिपेंड यही करता है कि आपने प्रेगनेंसी के दिनों में जो है वो कितना ख्याल रखा है माँ का, जिसका असर जो है वो डायरेक्टली बच्चे के ऊपर होता है। आप देख लें कि जो हेल्दी मदर होती हैं, जो बहुत ज़्यादा अपना डाइट कॉन्शियस होती हैं, ख्याल रखती हैं और उनकी खुशी और गमी का भी ख्याल रखा जाता है, दुख तकलीफ़ का भी ख्याल रखा जाता है। उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सेहत, उनकी जो नेचर होती है, उनके मेंटल लेवल, जहन जो होता है, उनका दिमाग जो होता है, या जो पुअर फैमिली में होते हैं जो डॉक्टर को विज़िट नहीं करते, पूरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ गुजर जाते हैं और बिल्कुल नहीं दिखाते, और
بالکل خیال نہیں رکھتے اور ٹینشن پریشانیاں گھر میں ہوتی ہیں، اور فیمیل کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کی پریشانیاں دی جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں۔ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں، ہماری مثال بالکل آنکھوں کے سامنے ہے یہ کہ ان کا بیبی اور ان کا بیبی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک بیبی ہیلدی پیدا ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی نیچر اس کی اچھی ہوتی ہے، وہ ایک ذہین بچہ ہوتا ہے، اور ایک جو بچہ ہمارے ہاں جو پور فیملی کے اندر، یا پور فیملی میں نہیں کہوں گا اس کو، میں کہوں گا کہ جو جہاں پہ خیال نہیں رکھا جاتا، جہاں پہ اس چیز کو بالکل ہی ایزی لیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو خاص نہیں کیا جاتا، تو ان کے بچے بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، خاص نہیں ہوتے، ذہین نہیں ہوتے، اور بیچارے کمزور ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایڈمٹ رہتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر۔ تو آج کا میرا کنسرن اسپیشلی یہ ہے کہ اپنی فیمیلز کا جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، ان کو بہت زیادہ ان کو خوشیاں دی جائیں تاکہ آنے والے بچے پہ بہتر اثرات ہوں، اچھے اثرات ہوں، اور ان کو جو ہے وہ خون کی کمی جو ہوتی ہے اس کو پراپر ٹریٹ کیا جائے۔ جو کچھ خاص میڈیسن ہوتی ہیں جیسے فولک ایسڈ بہت ضروری ہوتا ہے، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک وہ چلانا ہوتا ہے ہم نے، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور خون کی کمی پہلے ہی فیمیلز کے اندر ہمارے بہت زیادہ ہے، تو جیسے ہی پریگنینسی ہوتی ہے تو اور زیادہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو وہ چلتے چلتے 6 5 4 ایچ بی پہ چلی جاتی ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہمیں مجبوراً بلڈ لگانا پڑتا ہے۔ اگر ہم شروع سے ہی چیک اپ کروائیں تو ہمیں بلڈ لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، میڈیسن کے ساتھ پہلے ہی ہم اس کو کور کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے بچے کا مدر کا خیال رکھا جائے گا ویسے ہی بچہ بھی آپ کا بہت زیادہ ہیلدی اور بہت ہی ایکٹیو بچہ پیدا ہوگا۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی ایڈمیشن کی، ہاں کوئی اللہ کی طرف سے یا ویسے کوئی مسئلہ مسائل ایشوز آ جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے 100% ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہیلدی اور بہت ہی ایکٹیو اور ذہین بچہ پیدا ہو۔ اس کے لیے ہمیں مدر کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی خوشیوں کا، اس کی غمی کا، اس کے دکھ تکلیف کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اسے خوش رکھنا پڑتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں نے سوچا اس بارے میں ویڈیو بنا دوں، کیونکہ بہت سارے کیس میرے پاس ایسے آتے ہیں جن کی مدرز جو ہوتی ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں فیمیل، اور بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہیں، اور ان کو گھریلو ناچاکیاں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور خون کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ وہ آتی بالکل اینڈ پہ ہیں، تو اینڈ پہ آ کے بلڈ لگانا پڑتا ہے اس کو، پھر وہ بچے کو ایڈمٹ کروانا پڑتا ہے، تو بہت سارے مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنی جو گھر میں عورتیں ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھے، اور جب پریگننٹ ہوں تو اس وقت تو ان کو 100% ایسا رکھیں کہ ان کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کی خوراک کا، ان کی خوشی غمی کا، تکلیف دکھ تکلیف کا ان کا بہت زیادہ خیال رکھے۔ اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔